kami kawaray nun han amon ligid han hagna in magtre-tracer kami darakay human na kami maggarab ngan waray ngayan ak makabulig han amon paggarab darakay han paggarab namon in may klase kami amo nga waray na ak makabulig ngan amo iton pakauli ko kahumanan amon klase in naabutan ko nga magti-tracer hirapapa ngan kuya in bumulig ako han era ako ang tagasulon han humay ngan ang iba ang tagabutang salit may kanya-kanya kami nga trabaho kay malaksigod gamiton ini nga makina salit in nagburublig kami para mahuman namon layon ngan kaya nahuman namon layon ang amon paggarab bisan kun medyo haluag darakay damugod ang nakialayon para gihap magkaada bugas salit dako gud na bulig in nagkaada kami hin sugad nga hagna darakay dirila kami ang nakakaagum pati gihap ang mga tawo nga nanginginihanglan ngan makikita niyo kung kay ano ak maaram hin sugad hini na trabahoon bisan kun babayi ako darakay kuti pala ak in ginpapahigaran na ak ni papahan trabaho lalo na nga di hauma salit halos tanan nga trabaho hauma in maaram ako sugadhan pagtiwa pagtanom pagdurok ngan kun ano-ano la kaya kan paman ni papa bisan kung babayi ako dapat maaram kahit trabaho kay dire kita maaram hit panahon bangin sugad dagihap in maaram ka ngan diri ka mahigagawa kay maaram ka so salit kun makaasawa man kuno ak ay uy makaasawa diri ak charot in maaram na ak magtrabaho salit kun mahigayon man babayi man o lalaki in magpapahigara kita hit trabaho lalo na kun parag umala kita it aton kag anak kay kun maaram ka in diri ka na matatapangan mahigagawangan usapa pag maaram ka in makakabulig ka gud hit imo kaganak sugad na lahit akon nga kami nala ni papa ang nagios ti kang hangka stroke ni mama kay kun diri ko hi papa bubuligan waray kami kikitaon o pangangaunon niya adi na kami na laom lalo na nga duhala kami ni papa nga nagtatrabaho lalo na nga namin tinan si papa nga ni mama so salit bisan kon makore maburuligan in nabuligod ako para haera salit kun gimpapag-eskwela man kita in magtikos na kita para haera para makabulig haaton mga kaganak in makabulig na la kita hapag tuhay haaton pag-eskwela in malilipay na iton hira darakay masusuklian na iton era sakripisyo para haiyo so amulad to mga kawaraynon at amon pagtitracer ngan darakay diri good damon amon kuha en pwede nagha para haamon so in kahuman namon pagtracer in ada na kami ka exciting part uy exciting part haha kauna la ito ben charot ay kita ito in nag-snack na kami kay human na namon an amon pag-tracer ngan so amo lang ngayon to mga kawaraynon comment, like, and share and papalo na po damo nga salamat sa iyo bye bye.